بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أصروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كويزي وكمار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجبانها موضوع رار ya waili mjomba yangu ikawa mheshimu haku Dr. Mohamed Sham, cousin wangu, suki wangu, mwanama wa damu, l'Ustadh Fakhruddin, ile funvuela raro de ahe maulama wa Komori waunjilia na hosiku wa leo hotasi hautsaha mwanashe wangu Shamaini Sujai yatsaheta uba bahari hadi ya mtume sijahe mafungu mararu yayo ikao ngayo muhimu ninjilie au kana Imamu Ali salamullahi alayhi harenge na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kalima yamba idha sakata ahli alhaq ala albatil fayadhunnu ahli albatil annahum ala haq. Ika wenye haki wadaza hujumai batwala baswalo harmai batwala wudhani ukai batwala walo niyo ila walangu wa harma haki au sisi ndia watina umani au kana Ustadh Fakhruddin hekidaho o hatu ikati kosea ye mwenye univura leshushio okayende zuki wangu wadahoni ika sifanya makosa enremambeye njajo subuti na mbila latire mwani mrundu ajika mdivo kaba mtsawa ni mwane seni kiasi yaheheli ya hangu na fahari olati fahari ya ukaizu kiongi mwikoni shaizu kiwangu hodahoni rangu ya ije ikoni bimana mzaza fahari demhu wa mzaza hangu fahari demhu wangu sida hoti shaikati ono hadiseheli ejao na upande wa hangu wa Mohamed Shami mwana mshwahe uparwa Dr. Badruddin wanda mina esi hama wana mbilini nekanga mimbeni miula lo hao ani dohandu za Shami wa dohandu zangu shimejua Shami prefe mbaba Badruddin wo utitini halele shahena mzee wangu hata wakati wa balighi haina mruha wewa unroaji bimana ya romi mkaribu noda honi hao au kana mkomori shatunga mtendeza wa komori wa utendezaze imani zaidi neze roho mbi zaidi waju fikiriwa nekati jam mjibuan kawa mjibu kijewiri au mfanya ujewiri na mbeni hapo kama nafundi Muhammadinur wamni wahangu
amina karihila wamni wahangu amina fundi muhudini amina tsuulo imarati mwana nya mwana nya Dr. Muhammad Chami wena mbaba hangu akamsomesa ikoni yala awamsa wanonese ukana ze mawasiliano yaki ubamweja kifami yo menji swafi harmo wandu wao waili dukana Muhammad Chami unu jamaa sidamu shafahari inu dedamu yangu yewi awonge amsaho wandu atsirenge na izendo njo hamba ba ukamso hamba banu kidaho shanga mambo ho jimla wa hoa Komori ni datwala ikao zuki wangu Fakhruddin ngwe do jumuiyo ni batwala ikao ad-doktor Muhammad Chami ngwendo ho jumuiyo amjesubuti nambe yo batwala mahma ima imamu hao wawatendeza do wajinga ahone saukana mtume ho eheli wao wanao hakamjinga wadiwaza ukazila wasomao nezekala nezekulu nezekila wambao ngasingo urudiyo hamtume licence masters degree hata je waswili doktora zonsi pia wazihundu hasibabu ndayala makali yaola wakairi wa hezi umbe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo mutimbili mtume kajaka ya soma ya lazima wadiwa za ukabala hizo wabao leo izo zirengo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nusu ya hasu wambao idhan yaweko wandu waongo harma batwala lazima njena mbeukana muhensi le batwala be Komori insi yo muhandu zatu inu ya wandu wenji makabila menji hinya zinji masiwa mane mararu dayarulo bajima ela neli jitenge libaki balarakaya yaweke Komori ya wandu wenji itsoya hema laho ya hatu Ustadh Fakhruddin na mjomba hangu Muhammad Chami awonsi na ukubali mnifanye hamamna ijomba mndoambe izoma nzao nikeka njina mbeukana mziye be Komori nsi ya hanyu monsi madama imamu wa hanyu do wajinga wajufumu ne malada da umawarenda na imamu haudadi ya beramu ya ukamtume kajaka ya soma ya wansi na ushangaya emirongo myavanzeo harimao wa Komori nelefi jomliti yawo hata wakati tadhunnuna annakum ala haq نبتوا لا يحنيو تظنون أنكم على حق إذا سكت أهل الحق على الحق على الباطل إذا سكت أهل الحق على الباطل فيظن أهل الباطل أنهم على حق يكون يحك سوى دا زهجوا باتوالا بس ولا لو هرمي باتوالا هنان يوم لو هرميو kamwende hatamdwa nukama nganya maki kamsiar maki kanyarma batwala harimweza husu idaula ya hatu sindeza husoma laoni hatu di daula ya hatu bahate ziloma laoni hatu problemu nyonsi pia Dr. Chami sishangaya kiasi haju okana
Ikomori saida dili yangu arma msuida. Watolo wajufumu. Ya wana mdazem tsambe. Na ruluwa remeale kotsi. Riwa jusize na hata. Watolo malaba. Na ruluwa jusize remeale kotsi na wajusa mahata. Watolo wajinga. Wajinga wanu wajufumu wanu malabe wanu. Wando wendowe oko yensi. Eboro no nyinyi mabanga nyina. Amparao ma doktori. Nditawar ma problem. Hautsambia wanju ntrabo na mbatso na majala. Amjao leo kwezi. Njamri nike wajufumo na malaba na wajinga. Ya wamri trompe wakati huu. Sha nga msikiti wa ukanazi nrogo izo pia na zivumbu wabanu. Zisa njia na mnaji. Nga mdemontre. Nratsa mbukao tirongo anayi. La. Tirongo we heli zenrongo zidio. Bizabt. قسنا تقريبا سنة معها الدكتور العلامة ضمان وهمة ما أكاديميك وهي دولة يا كومور الدكتور محمد شامي هاونجيليزا وانوا سوما وانوenza wezo hawandia ngawa huzwao gashi Komori na mafoto simulateur madina bizari la kahambira nyonsi pia mjokasi wa Komori si wandu Alzheimer si tolo liwaza mwishia emruwa jara mjokana zeno baizongizo gashi wandu wasoma texte zinji no ino akademiki ketekemiki seteperekitiki arriba lo wajinga watolo na balanga bo mjinga ikawo de chefu wa hao ngonsikia mono leo kweli njomba wangu Dr. Muhammad Shami ngo himwambe ukana banu bafanyi wa criminel yani ndio yafanya criminel wa academic tena academy nu ya daraja safi leo Dr. Bajrafil ye criminel halafu harugo hindi Engo joshinda urifasirie. Wewe kwezi. Dr. Sham. Wende waja wari unjili ya bangu. Warambia ndogo za gashi za ndrabo. Wajirenda ukangawe seriyo ngwambo kweli. Wakati kao zila ndrabo hata leo. Shaketi na droya mbazo ndrabo. Baada zamba ni doktori. No, docteur, wabadrabo. Alafunga bo wandu kweli wajo kuishia ufasiri Qur'ani wa amini. Waelewe, wallahi alazim ragwansi wila. Njato subutini ishia we fasiri qul a'udhu bi rabbin nas. Nikeka nishila kadomengo minane. Ili ni juewe ikajaba drabo. Ragwansi wila njato la wakati nishilie tafsiri wifanyao ya Qur'ani au kahindi wemndu watsusubuti wasubuti watsuhura wahima wabauso wanadamu wabia wandu ndrabo wakati ngo juo ye madhara ya ndrabo harimu Uislamu harimu Mwenyezi Mungu harimwe dini ukama madhara ya ndrabo yo khatari harimu Uislamu miongoni mwizo izo sijangizo alama za unafiki miongoni mwaze alama za mnafiki idha hadatha au idha hadatha kadhaba kangwa bonrongo hadisi yetu anda ndrago
wewe hurenge ekangwa mbo hadisi ya hamba ndrabo hurenge mwezi hamba ndrabo iyo alama ya unafiki abo emwenza kweli mtume haundawe eka mtume hamba uka alama ya mnafike kangwa mbo nrogo etsona hamba ndrabo ababenge husanga wene alama hiyo ya bongo joka unika artikli hindrini ile urohe harimwe masala ya helegash kakujamba ndrabo eka urenge mwezi jua ufanya tikraran ya hamba ndrabo na ukauja ukazi ndrabo yabonga harimwe wanafiki yawe mwenza rabondo mtume hau wende mwenzaze kweli asha mimi amjo amini mtume hamba ukana ekaangwa mbo hadisi yetu ndo hamba ndrabo urenge mwezi mezimili jua hamba ndrabo hata wewe humakini haukaze ndrabo zila de kweli abo kwezi Dr. Bajrafil kajaparo jabamyarambia mnyanya ikangwa mbonrongo mrura mbwakawe ikweli we doktor we mruju izo ambao mrujua izo ya toho harumwe hanyoya hahe ya warenge ika yeye Bajrafilu huenda ika halatsa muda wa mafitsi wa wishili ya leporojola hele gashi kaja hutrete na unafiki na yeye ngujue hadithi ya ukana huende kamru mwamboze hadithi mrusola bendrabo kaja hutrete mnafiki elewo Bajrafilu ngo mtrete kriminali sabarinji hishma ya honko unika kwezi zikahamba bo doktori wakati wakauhimilio wanruweni deya mina mutu wedeyo walizaya wedeye mafundi waho wa mahame wakaudaza wafanyama kuchishi shaba ujangore ngweda ni haho hawe mwanashe waho umtrete na ukrimineli bahari hawamia yezi udiwaza ukamjombaha tumhadi shafiude ya kana ye hindrini ye primary udiwaza ukaa kwa hidrokarburi erambe zarendeha ekidaula tsinde kidaho ni nambe zarendeha harmwe primary uo de yanganiza ye Bajrafilu arende kwezi hansi Bajrafilu mzahani doktor saha mwana mhadi shafiumba ya hatu umbeni umtrete kriminali ba uwange waziri kuna usubuti au kashiruni hao banu rohondi saha Salim Hassan mzee wa hatu umbeni umfumbu heli kuna uzifanya saha ina mduwazali umtrete kriminali harmonji wambeni kuna uzifanya kwezi njomba hangu Muhammad Chano engo tsawendi emiadi ya hatu sinawe hauka indenti sindele daho wala tiza mji emiadi ya hatu sinawe doktor delegashi mtsutsa hausiku na mbewe mnafiki shiano hemaste yangu unika mtsutsa hamaudu ni hupare mnafiki ya uka wamba ndrabo ya mwemi hadi ya hangu nawe uronese dalili ya uka kweli legashinga lihuzo komori da uronese hata zombo za himi siwo barini hato wakomori wende hata huwata problemu harma yeze akili wende wadwa weona melo barini wadwa ha ngabo melo barini ay kwa kamjaba mwana vio barini chamono meli yomengo mwe zetartibu wa manipule wa komori a doktor rahawa jarbenu la zekoli za elegash enwa juwa harmo usilamu emadwara wa yahunra owandu wadeya mfano azali hasiba abude zendrabo wawandia owandu walapiza wandu mfano walo harime yezi yinu hasiba abu huwakaza ukangwa huzo gash engo juwe madwara wandu wa yahunra warudi wewe wanisa wenawo justi yera hayaha ho wishe wandu wede ziwa uwo makinifu akli awo doktor ayo ilmu ayo de martaba ya kana mtume nsu amini ne kam mtume hakane martaba ya ulona yo kwezi doktor wallahi alazim shemina joka islam
ndicho kaislam haukabo tiele wakabo usilamu wote usilamu wanyongo hauka msamrengeza uka haina mru usutene yezi fulani abo kafiri yode heli mlio mzambao haina mru utiyo yabo huo nge isilamu msamwende hatanga mji yao mwe kufurisha wandu mwe silimisha wandu yote mbe tabia ya mtume ekanga bo wandu walona kinyume ya fikira wenao mruwa taha hikma na mawaidha mema warudi ujadiliane nao hazila zilo njema ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يده هلي ميزم وياها هارودي ميزم واموكا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إكوادو أنزو كنزيرو نا shida sharoho yani ndua fijo ndua dega ndua mahiyo lamfaddu min hawlik kawendo anzau kaina roho nziro osoni mao roho lamfaddu min hawlik wajoutawa Mwenyezi Mungu abeje fafanhu wasamihi واستغفر لهم وتشي مغفرة وشاورهم في الأمر وشاور يعني ناو هرما انرونغو إلان القرآن مدونغا وهم سوما ومفسر يوهبان داي يالو مرede so jamba baiso ako moridanga mrogosha rabu ikomori insi ya hanyu narangule sara jua ukanaze shiari za hanyu ndrabo nduvu wallahi karnahum banafas na mfumo ya akademi hata za mafiti au karangu akademi mafanya mnaitongo jiwa akademi wa utuambi wako mori ndrabo na manipulation rawa juhe wandu wambe wasomo walwana ustarabu wa mwengeri ya ni harmaze ndrabo zila bado hamungu bado mru wa jahannama ngolinda wa wandu wenji walu mrende la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim يا موكوزي الدكتور العلامة الأكاديمي بانا دكتور أوكاري محمد جان وصوما هرمين سيوا تنبريا صوما منداوي amuhutsa horufana utirinjie uridabanya ziankili hurambia suje ya gash العهد بيننا وبينك دليغاش emialia hatunawi rambiye ezahele gash kujatimize suje utinje bajrafil rele wakaba jirafil kujajo mkomea hatalefu baishenga mparwao shewe izimasha doktora tafadhali owandu wahudunga harmale porojo walo harmale betwala wonawe mru yasoma madawe raka ufikiri yo mustarabu owandu wahudunga wadingo hurene yale koti no hujusize na hatsa nema zefua hanyu wao wajinga na mrabiye izahele gashi ebanuje emilioni nga emabarmil manga ya huziwa izo ndizo rehulidao nizo utitawe suje urambiye historia gashi mtwanza ni hupare mnafiki mau amtsaho ni ono kweli wa hele gashi landiso huziwa rangu mahajuzi urambiye izo titawe unjaba jirafil ba haina mruhu aminizo ambao wamjinga بيشنجنا بروفيسور أموكا لا يلدغ المؤمن من جرح واحد مرتين نويا أميني مونغو يكارونغوا harima zozo zima mara mbili rafasra yabo haina mbya hushia zendrabo tikraran watoba zabo emruo ikangu huamini ilo chijinga samahani wetutofadabu yonde kweli
shamkomori ujomba no ke jaka ulazima be hedida mambo hediyo basi kwa kuna ndrabo yurone so kweli wa ile gash izo ndizo zilindao usirinje harmasisha ya tafsiri Qur'an basi ke ijo wishilia tafsiri hiyo wamru ya potea mwanda mutura hokansi wanu wa unihendrabo jao ufungue zombo uone sema foto hala nani na wantuwe ona na zilandrabo nrufu abo mtu ananda we yode heri ima muhadithina wadwamba wanu wadwamba haliwa kama ndawa rengazi hadithi wawuzisa yola yeje ola ina mnandrabo ola yeje ila dhaifa amruweka aminilwa yode heri wanu wandika wakana hadithi za kwelisha ijo juzu kazjarewa waka watsanganya ndrabo waina mrudisha tafsiri Qur'ani yaho wamru yapotea zahe doktora yaho na msomo wako kojo hana baka vatsi yakana elimu hata yadoparo Abul Hakam hana Abu Jahali no wakati yariwesho ngahariwasho kabati hadithi ya domo ukaan Abu Jahali anna Rasulullah la kabati ukaba Jahali iremba ni Abu Jahali ukamtume hamba kabati na balaka nankili Abul Hakam mbaba wahi hikma wahi aqli yaweka leo juste ngotsa umenye wangu ifo tsahe kweli wambe ujadiliane harmwe kweli kujaparo jabanu ambia wandurogo za dima wala ulozi wala za homsomo wala za hendi sewa ya bomoha wala yeheze dega zijiri shama fits ngeru maona inge ndona yi wala ngejao vanunga bogashi vanucha unrogo za trouble yabo karavi ufundi watu ben ilimu ngawe niyo sha ngasina problemu nawe haukana ngwabondrabo ujale wongo trete mwana nyuho criminel wewe ngojo trete wendri manaye criminel rendo ngali akajaparo wambu kajaparo sasa nyamndu ya hafa hanome wa ambassador na mkomori nge kutajiao ya rumishihe mwambaga watsaona badiliho ngawatilo wandu wanyumeni ekamtsinganza mlile banga mtsawendri bajulanga zinjana rohondi banu mrende yede sije ababenge sizo riulinda oni zobo doktori de Israel gash ne komori ya hatu sonsi kamjani kwe monopoli ya ujamdwambi ya wandu mafiti na datani no pusese wandu wede ya wandu ikawandu ndo ambeze kweli no ambe ukambrati dunge wola mbrati do wadunga now hensi we doktori bari ndrambuane sharidaza shabaha mdepase ze born lazima rimwambie mkana mzie bani sindo wandu wakati ya bidi warongwe handani wambie kwenye ngwa tuwabe ndrabu mzie hiyo de sujet ha amjio ya hekuze wahangu mhu wangu wa kidamu al-Ustadh Fakhruddin ngamsikitiho Fakhruddin hoja urongowe uonese ukana bajirafil hende harmo peu nge munafik nge mru dhalim nge mru fajir hasibabu hanomewa hautoa dalili ikawa kwamba hadithi shailati hadithi ikalima wayanda shiarabu zimali swali ya zamba ukanga wajuja wadoto wa shiarabu wembaba isani wamba mtume qala waqila wakala balango soheza jimbo mfano la Muhammad Abdu mfano sija samba ya leel khabirni an amra al-ma'anah هو سجل سمع وكانها كنت ظن الريح جابك عطرك يسلم عليك كنت ظن الريح جابك طيب ilo jimbo sharabu urungwa sharabu yukechone saukabongo detenezo mtume yakanizo pia bahata bahanga mtrompe hao amodomo mwerega makali ya sharabu mbaji hadithi na mtume amboka man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar yani kazandabu holenza na hensi makazi ya himra jahannam inu kalima amboka marhala ila baladin haina mndu yapashia kwenda harimwanti
turaqu fihi dima, ikaonga watu wao damu. Shahr mwema qali ila yambani salafu salih dima man الموحدين دماء الموحدين. يوتسي حديثي يوما كلمة يوانروكو بارا مكوة بارا ما سلف ما السلف الصالح. السلف الصالح ده وانهو كنا ابن تيمية أنا والوابية ده هم ده السلف الصالح. بس امروه وخائن بالله شاويوه ونسوكانا ومنافق وفاجر. na wamba hiyo hadithi haina mru ya pashia man rahala ila baladin turaqu laysa yuraqu turaqu fihi الدماء watu damu ويتحدث عن الصلاة wanda abaruza swala na zaka gaba problem. basi mruo heli wafasiri wa mubajrafiru wa khain akhi ni Mwenyezi Mungu ngwambo woi munafiq ngwambo fajir heli wafasiri haya wokose ikakuja kosea jambo kama rahala ila baladin turaqu fihi dima tikao na watu damu engojo shinda uniwazize kadungavi hauwanruwa ngari usiku wa ulo wa Faransa hadhulma. Engojo shinda uniwazize maraisi wangawi Afrika ruwa Islamu ruwa tuwa Islamu wa ulo wane Faransa daula ama daula kuna ushinda. Wewe ngwambukana bajirafiru kajawania ukatijindo ba ulwawa tijindo biha ulwawa na tijindo biha ulwawa handani ya faiswali yenda yakahulwa abo fahari ulaka jahadisi ina mruwa heyezi mru ya hadisi na faiswali uwa mru yakahamwe opposition yenda yakahumpuse yenda yarola hitwa faida nafsia. Hapo hivyo ndiko didi utendewa angalie kwa kweli we mndu ikawa we wanze haki chansu amini haukan su amini ukawe wanze haki zaminga mnju nakadwa bibi emo ulo Faransa banu waheyambi za expire emo chojodo ambeza ho wakati wa mtume sahaba fulana ulawa kafiri fulani li ulawa sheza la rangu 1975 hata leo uhahose expire ujiweza ukaliswali haulawa endo bea kodingoni dihouli yo amedabdala ulawa wandu wa mua kwa tiho ngwa uyiho ze Malkarino yani wa Marquez ze Kaufman Dominique ngwa onama societe hawa ya buwaiho ufahari ya weka usawu uhamba ngodai hamadani mieka mdai nikadwa na ukara wale mwana mshwa hangu nge nezi mitsanganya miumvumbua tena ikamvumbua miumtendeza usoni na kizongo juo na hizo kujacho zifanya paske kakutia rama kweli fahari na rwambi laneza kweli tsami nga mjobo fahari banga mwono haya nga mwono aibu heli ujiria zao ufanyi sawa wandu kabalanga wa rama kweli kutia rama kweli bozuki wangu rabilaneza kweli so jamre wako mwariba mduare ndamelada tikelezo zuki wangu fahari evanu kujaparo demande mahkama ya sambia zingarwa ba waulwa Faruko Mtsuje waulwa wa Colonel Kombo waulwa wa Tijindobi wandu wenji waulwa wakati wa sambi zabari utso uzisa ukana sambi na tsitoro yao abakari tutsa haza pasiporo na uzisiwa eza ho waulwa basi ba hobo mwinyi ngabo mndu ya ulwa honga zingome na zingarwa oi ngotonze za leo dari baleza lewo
gazo ya kahulwa wa bufahari wala doanya nyasi wa ikoni do wedola duani waivunza nabo waivunzu waswalitiwa ni waziri kaonge bonze ngei waba waziri huo kiki bufahari ngeiho namwe msigare kakweli kamnawe da ukawendesha fuhanyu faha barunga mtsiwa utawe fikiringa mfufulia wa ndulano mrengo wako morimu atia mabihiro arimwezitwa ule mruvu fahari na mziyale botsi barunga sina zingi za wamba ritujobu waramba zebetizanyu okay narjika mendami yani wafahari kujaelewa ukana wana waikoni do wenda wahide magari wasaikoni baada ya mji waikoni wao wajaunjiliana wambaye hadisina rideze wabishoni hadisina rizie amdiwaza bwako mori hudiwaza bufahari kwa hansi zebetizi siribihanyizise wakafuga mwata bagi lemewa njemdo jirinda maserio na nyonte pianga nizero bufahari wende suki wangu wa mustehi shangi yotani wandi uziele botsi sami nga mjobo fahari paswe nisina ukubali ude bajrafi uwo mzahani la tije ude usufa jihadi uwo mzahani la tije usufa jihadi nge jeishi la taifa la juzi la jana la leo la maudu uonge yabo yawe fasira wende jeshi wo jeshi mndu wa siasa bonze mwema behe wa kijeshi uwo mndu wa siasa cha jeshi wo jeshi okay abana rambe usufa jihadi ngusu tene azali okay narishiliane heliyo kwezi zuki wangu kao mimustehi ziye mafiti sidore nga makalima ya shiarabu wedabanywa komori weribiazi za ukaho jamia rende wakati na kusoma sende wakati jao izoka suru ni shiha yo imarhala wesa waivira imarhala iyo abaha boanda usomo na riwone ngawe wa kweli haungawe wa nrabo la ngawe wa nrabo kutiwa kweli yawo zila wazisoma uziriba vuni ngorengo nusu ya zila zijogu fai yonda ilama dhabi shafai udohanda nure male kotsi elewano just ngori posheo le daholatu zia ya mbwako mori nselewe na ibatsami nga mnjo na ijoka ulazimu parce que Ali Hassan ya lolao hafahari wopande wamba ya hangu nze swali wamavumani Ali Hassan wo mjomba hangu ani wo cousin direct wa mdaza hangu upande wamba bahari alafu fahari woi cousin wa hangu hamdaza hangu hako kwa hangu hardiona mjomba hangu Ali Hassan hardenda lole mwana mshwa fahari yabo hunu ye mjomba yeshimeji wangu abo lazima nimwambianeza kweli asikwe ntina ukubali bo fahari ujeba nuje udofufuliwa kwa moriwe wa bazena hato na honda ohandu za tunga sina problem na biona rziye sina ukubali abo zijaji omjua ikoni do wazia mahkama ya gazo wa komori na yonsi pia mwone video miongoni mwa waka ufilme amfikiri Facebook FM wakaya na mwono mtuje watsotilwa gari mro azalendo mjini hao mtujari abeyo ushabadi wende wabi wa hata wala manani odo mjini hao zabari ikoni yafunye matso paske wa ikoni wao wanda gariba zao paske umusoni wakaujawa irende biashara awe biashara nde fahari mwa jodo hima wambabele lebo mornaji wala werumie system wejipazi ya mapesa awe ziya bozuki banga tabi hao si wanashewaho ziye mafiti ujiliaza ufanya mangu ambo kweli na balaga waruma betwala
idha sakata ahli alhaq ala albatil yon sinamba hadithi yani hamanda wewe warengema kalia salafu salih wa hadithi amwambio iyo kalima yare ngwa mtume ikowe nyi kweli wada za harmweta twala ni mlo harmweta twala ngam ndo fikiri balanga nyarmaki idhan wala waikoni wazie mahkama ya gazo isir qadi waida zaba kongwa elewana daono nji abole obo fakhar ikangwa bundrogo za gazo hadani la umo mji tasiwa udu waibasa na rambilaniza kweli tsikaba msifanya video tshemeza tsaba kodokodo Allah vanudahi ngamjo wana kwa komori zendogo zinkaza wasili mahala simwambiani hauganudiwaza Alzheimer kwezi komori ridiwaza faharingo tsarike bano mbana inu idungura ngundi njuzi hansile fijo ujipoleze calme toi ashekarna umulia nimbire harmale bots juzi to kanza undharau mfano wandu atsuwasili semdo na bala terminali wiyo yenzo kade bine mwana mshwaho terminali tuparata ba kumpara mwa muziki hai bala kweli atamba msamaha no afiti awozia zia le bots kwezi zuki wangu fakhar juziti wishia mshebo akomori ukaula umu Dr. Amada ambassadeur ya nome wa Faransa iko hapa ambassadeur mkomori Faransa zuki wangu fakhar usikitia justa kalima ya hambwa ukaharemndu mshasalami ngenziro ufanya kushemeza kodo Allah ufaha amjoka mziro hamba ukanga wena unafiki bozuki wangu wakwa mwaiti zuki wangu wa mji weizuki wangu wa daho bofaha shefu waho ola ulopirizo yakodo na zembuzi zesi waki ziangalia zema kizareali wewe wawe shefu waho udingo umishi ya ambao nombuzi yetea were male kotsi were ngwa ejazba hade ya mzaza aho kawo mzaza hangu aweshio ola udingo wana zembuzi zesi waki ziangalia zemachi zeritema gari hade ya mzazaho mzazangu wotsi mndu wa siasa hadea mbaba hangu ikao halola uwa mzazaho hamkaza ndraboshiwina janabo fakhari za kitwa biambi na wewe ishia juste wishia Dr. Amada yambe mndu mshasala minge mziro shalala ola udingo wanaze mbuzi zesi waki yeonaze mbuzi zeangalaze machi zembuzi site haono remema koti ala kujaishia leongo la Dr. Amada parce que hamba uonge mziro shakar dawisha wafanya video washemeza wadamba hana mfanyia mado wani swiri bofaha hansi le boti hansi wa utoto damu juo mwelewa bozuki wangu udasa baba kwa pula shao hamba izoya kahamba nola udingo wana zembuzi sasi waki kujanda ndrongo dawena Dr. Shami na mwetsi nitsi londo wa unikwa kwa mori leson na mziye da mtsambileza usiu kanga ina bombori na jiho nezera parshiwi na jana neze sitara na hunikazo wanwani para we na bianja ujao niwambia na mziye wanduwenji bozuki wangu wanduwenji wa unipara niwambia no na mjikalme wedezuki wangu wewisha mbaba wedeziu wisha mzazaho ikao de mwana shwa mzazaho ye chamfulwa ni mwona mbuzi zeona machi zangala machi mimi amtsongwa wana video wandu ngwa ya unyonga wadiwa za ukabala mbaba na mzaze wadeziwa ebo fahari ufanya eleongo jodonika Dr. Amada le sosa darinji ekuja jisitiri mwandu zaho
watawasi tiri salami izo ndrabo yabo wakati yonga bwadziha abo fahari zia afiti kuishia mzaza mutu karajali o Dr. Shan bofahari welaziwa na zinyama na batani na mpuzi na porojo yawamba ndi bofahari uparofanya diskuru shameza haubanu halali wala udingo uonaze mbusise ziangalia ye machi ye halali hodea nwambe zonzao nwede watata wana wede hata ya deo watata hanyu enga mju wao yaka uhadisi nola udingo huangaliae zembuzisa siwaki yupa wa sakani sakanola de damu ya hangudi maju ya mahane uwode mdu wa kweli ikawa mchacho parondi wasi ukahambia ola wahe zembuzi zilingo usiwaki ukamno wanu wa umde yao wanu wa odo wansaya ikahuzingara musawi mzingara musisobari shaminja paro isha musawi ya hudea emparo ishi ya tsidea ola udingo uona zembuzisa siwaki kamja paro ishi ya emparo ishi ya tsila pizza au tsimfumbu anai ola udingo uona zembuzi ziangalia zemaki njaparo kana hajana kinyume minde mndu natende na bwa video vano ya kumnikasheo ya kumsaidia ya utsonga ya fungula video razifanya mfomonsi ya mwandu pia ebo fahari ngojo kahambia ndo rinda bobo fahari na Dr. Shan rangu mzaza mudu rangu mzaze wa bwana rangu mzaza hangu rangu mbaba hangu rangu fula na wasaya abubo zuki wangu fahari zia ngabo mndu ya kaudea ndafanya post sikaona kanga jona afanya post onale zia fulani ya tsideye na para wahaho wala do wahaho wala tsi wahangu wala wahangu nawe shaila tsideheli ya biduzie hamade heli wavumbu wa hamada paske mbabaho na mzazaho na wao pia wachimando wa siasa mimi ndeni jiti yaoka ngamwa bondrongo za wandu wa siasa shamiti mndu wa siasa au fahari harmwe masala yudingo ulaumu mndugono mndu tsaho suije yambe bo yajibi wao yadobu huwaza nkibiza wa komori ya watema hiro shaweti mndulo harmwa kweli wezu kiwangu garjula nao ama kuna ujo unabenda nabo yawa mjo harmwe fazi ya raru harmwe hadisi ya fahari ufaha sura jihadi na بجرافيل كان جنبه كان رحل إلى بلد تراق فيه الدماء فلا فرنسا هو وانجي كومور فلا زombo zidingo huo Yemen no Iraq na imo pia zilanga singofanya hiyo yeju otawe bawe ka kweli ngorumie hadithi yo hawe ekalima yo ya hesalafu kayo kweli abo wende wahada wabiduta we Faransa utosa komori hota rangu urudi utawe komori twende wativulizo bari au kaigodo mahala watokulwa wandu watuti adamu shaze damu ziti haolewo ngamshirikia nao na azali au ka ninde mwende harma voti rangu bala hata leo ekado wandu ho hufa Faransa hiho haina usikonga hufa wa mamilioni mamiana mia ola haulwa reglement du compte la fanywa jau wanumanda manongo ataho wadai jau na polisi wajoa watambaza wanujile joni haina ndogongizo hiyo dictature ngiyo mahala pia abona mjue heli ya udaize ndogozini chamtitendra bobo hari na mke hamandani awa mjue harmwe fazeraru baba jirafir tibani hanyu hauka yeti mndu wahele bombori na jamandani awa mjue harmwe faz yararu harmwe masala ya hapo kwezi zuki wangu fahari wakomorenga mjuao kana bajirafilu wa imzahani zuki wangu fahari kamdungi harumambwana mrula mhaka harumiyo eka kweli ngawe harumambwana amwambioni bwa komori wallahi billahi tallahi ekanga mwambondrabo Mwenyezi Mungu na jangie ni njie harumambwa jahannam njomba hangu ali Hassan amrudinde jezi iliwelewendu na wamjobu huwa zaidi mwana mshwa hangu salwa wangu hundo mshahara hoyezini yani harmwe serikali au kangu fanywazi ya usaidie daula le taifa ngusaidio le taifa ngena haki ya fanyazi
bajrafilu ngena haki ya kaedalozi harima ye UNESCO ngena ze ndrongo za lazimu pia yake yao hanani ni karati mdu ya jo shinda wasulimo mlango juu yao yabo kwezi wako mori mbwana ino wakati na joi anini ya fakhari do wakati ya jo trete shimeji wahe mjomba hangu mimi shimeji wangu tena Ali Hassan yambe ye krimineli zabari nindile zina la Ali Hassan la tuparohea wa mjomba hangu tabona misali hini fami bangi oblige hauzu kiwango yaziye mwambi wantu zendrado mimi mwana kwa fami wakomori abina mwana mshwa hangu wonge komiseri wa jari yatuparo funga yatuparo fungua bombori na jituvu na nafiti na unafiki na ye shofera wahede mrumahe na uwote na ye kuye tijindini ye indinolise beta ni nrufu zilio wode mwana mshwa hangu wafanya mna grupu wa mafiti hiyo tanda usiku njo mwisha tena na grupu wazali uwa ikoni wawandu wazade wao amjua tambaza ndani na we imamu na mvumu wade mwana mshwa hangu awamu uziso wafahari mdoka na baraka wakomo ngamjua Ali Hasani huo enyi doishia zeamvio zidongo usakomori amzambo au kaizondrogo lona uthibitifu lona uhakika wafahari nga mwambio yabona nguleo tawaba jirafilu na usufai jihadi unjia Ali Hasani wakomo aminifu mhu harimwe dola ya komori wa azali mjomba hangu Ali Hassan ngamdejezo wallahi billahi tallah yem aminifumu wahe komori wanrongo za fedha harimwe dola kamil yeuparo Ali Hassan hoikoni wa mjomba hangu washimeji wa fakhari ya lole mwanamshwa fakhari mbaba mzimzim yem aminifuji ebu wa komori mkubali ukana imarate kangwa saidi yao komori hau Saudia hau tijinda hubi ngwa saidi yawe dola wajobeha makarto mengo bitanu hau jana ya sardini harma avio wakomo eke inaratinge tawe saidi komori shahula shautosho wa komori ya sababu wa unatabu wajobe hamelishenda hau kume za matoni na matoni ya msohole na sardini na tijindini shamjwelewa je ye imarati youbeha avio ya wana makarto 20 hainu msaada alafu nyisodwanda misaada kartiona wawe daula kwa tujwa usamba shabala harimandrongo za transaction za mali harima daula na daula ekamfa umefulani ngebidio ya vitema pesa harima konti na wakati ngojoka mwinji waubitema pesa harwanzi ya za kibandie heliyo zoutulwa avioni watilwa misaada na mwishiendro banga mambo hao ndrabo alafu misaada hiyo wamba ukaimarati wasaidia komori sardini 20 makarto mengoni sana na majuna mengoni randaro ya ondo vejo kahula ya mdu mzima yu komori njiwa kamili wato ni kahiri muwape wato kajuma ula maeli yemjoka kweli haribano imarati wasaidia komori hau Saudia watie makarto mengoni sana sardini na makarto jana ya ju na makarto harila de komori ala hizo tindizo haukaneke pesa yendo anzaya daliwa harma avion hama ike officially mrabale harma mkoda lazima mrazingaro ya kuzisiwa anuje na ngebidio oya alama ya mrabale pesa ngetsahoya wasilitersom juya yabo no yoke kiri abo unambie yani pesa ndi unaujoga la 10 million au 50 million harima mkoda unje harma avion hama ngoda lo valizi yanguo na yabo hokana fanywa transaction harima konti bancaire fulani wakati wa urenga mwinji hata ya jodo transfere wa wenda hula bayo ya le Banque de France mfano ya sekomori ya hongerengo muda ye mapesa nga hutaji yao haraka enga rifanyao ya hobo utolwa avion harmenti ila ikaungwa ono mkataba uone raisi haungwa ona umshirikiano mwema one raisi
sim sharti ya kemali ya kiwiti cha lazima ibire harmanzi ya zitoza haki au kanaze ndo bira harmanzi ya haki lazima yateondoa ma problem na ma question alafu wanradi so suspecte wanandogombi alafika mmono za mvyo zingizi lazima usakomori vanunu msaada vanunu fulani warisaidia vanuja wallahi alazim yawe mndu uko ujua uho avioni endao ne makarton yawe unikiwa ekodi le carton ilo lanziwa AB au le carton ilo lanziwa C au le carton ilo lanziwa L yawe wenda haonesiwa nola ya dinziwa le carton ka le carton devi uko urenge mali hiyo ekai chabwa komori njoma hangu shimeji wa fahari de uko urengale karito imana turengale karito yarenga meli balayenza hema orendi shabada yemu aminifu wahe raisi ngurengole karito bwatsina hata na security kwa hili alito garini hata utovura mnabie jao jamais ngubalio tabeti salama na mbwele goba anjia bwana raisi la karito salimu la hemali au fahari siwambie za kweli leo ekawe watwania tawaba jirafil utawe usai jihadi watake mjomba hangu shimeji wako mimi tsirengo ujomba ye mjomba tilawa harmo shimeji ukahalole mwana mchwa hatu matake rioni kuna uzifanya ngowazo wandu warengwa watakewa kujaparo wazali Hasani zuki wangu fahari ekangu wangu kweli wallahi dahalani ze muswamu ze tijindobi waza ebenimani wala tsihindo hazali odiho shimeji wao njomba hangu abakomori nga mjugo nunafiki waho wanadamu wana sonsi pia ngasi harima wanadamu ikao kwa tswele weha mimi harimimi vanumi mjinga vanumi dada vanumi sina akili asibabu sambie mwana mchwa wangu kana vanu nyinyi wandu hindi vankamjuga ukanga mjo huzisi wa maudu nzwa kiyama tihimi timsakaje kabati mzima ndani ya doji fanyoti pia mkauhanga mnonoka la midada no mitsidada hauka mtume yo mbuka hamwe Qur'ani aba wakati yeye mwana wanu huyaya mumliwa ba Mwenyezi Mungu ifadhe mwana wangu Mwenyezi Mungu ambaye innahu laysa min ahlik natiyahili yao innahu amalun ghayru salih la amalini yabweka kweli ngono kana uswajia ina bajirafilu wa makriminali ngwa umbisau uyija ujau tende uzingarebo dahoni mtume hamba ukana andisa na Mwenyezi Mungu ambiya mtume ukana wa anzir ashirataka alaqrabi tende wambia ahli yao ay ingocho jodona bajirafilu na ngabali Hasani rulona yondani ngabo Maisara rulona yondani andisa wao ingabo zuki watu ikao miumishimu ne mona chicho mbusu ema haro ya hae dora ngendu azali kujapara mvumbua na waonde mafideli wa azali koni wawode mhuwa hombebe mzaze mzima vanuje zabarucho utrete dora ya wa kriminali na dora ngarjua ukae yeti mdu wa betis wala yeti mdu wa mafiti ye mdu wa heshima ye mdu wa adabu so tipia si umsayi ukae zuki watu haina mdu ya jomu mwona hafanya kwasa harumula mrema tosi unyamiza ngarjua ebu fahari ngo jojo kensi la nurenge bajirafili za darinti ngasi radhi wangalela hambi zatu mi wazu hamjo humbisa paske mitsati kazali builasa renga Maisara urenge na Ali Hasani urenge na Salua tena urudi wambie dora ya lawe asekna hiyo urudi wambie dora Salua la finance urudi wade mana mshwa mabemza mzaze mzi sana sedabu mwambie la finance mwambie Ali Hasani ya hensa kura sarushu ya hansi wanazalia wa yadum kufre nema ya lawa harmazen sa sharab awe yo ndiyo doku dali sharelewa ukana ni wandu wakiki nina strategy za kibandi za haju swafi alafu leo ngabingo fanya manga mvumbu wao na ngarju wao rijue secret ngarju wao ukana haina bathani do wandu wa hanyu ngalia ngabina secret ndo niyo bozuki wangu nendo hamba kujajoro habo nzimoda hon shatsi daza
haukanzwanza ne detro cha juste mu demande ukera mwe kweli ne kweli kena huja mpaka wandiswambali hasa ni mjomba wangu shimejua wa criminali rangu maudu eka kuja zamba haina wakati utoke hapa numinde jo ujini parce que kuna ujo urengele daola atu ulisijini kuna ujo urende le daola atu kangilo na wakifumu no zia balo wandu wa ude yao balanga tabi yao wandu wa birowe ude yao weijao ngabo wajwenda watu secret za mafiti ufari zia eka kujavumbua Ali Hassan Bwakomo Ali Hassan uo mjomba hangu wene aminifu mhuwa azali eka kujavumbua Ali Hassan wajasalua wajamaisara wajazefami za hatu zilo harmeyezi waloona azali waranganyawo ye dola wadhulumuwa ye dola kena ukiri emavwalimuri kema na omo dahoni hatu udoja we chamfuwa bajirafi ya tuparo hidata thumu ya tuparo renga mshahara wako moriranga abo ziya fahari ziya lebuti swa jihadi ola jeshi ola kaya wahini la sami waua Faruku waua Kombo waka wahini la Ikililu waua wakati wandobi wa mwenye baraka shia demande mahakama sabia zingarwa sibabu wandu wa ula wakati wa zingare mahakama mwinyi ya zingare mahakama azalia zingara dijeriwoni kuna uzifanya parce que mziki nrongobo abule butilo uzuki wangu fahari ekara nguleo kujavumbu wa Ali Hassan nesana wabiese krea Ali Hassan na azali hawa mtoda honi ukawa baina mbiadunga azali ilo kafiri hawa ritwale yale kafiri hilo ho hatu wallahi ntina uba nafasi sino nikale daula hatu amani hau hime wambe ukawe tima hela leda aboda hendo ko yonyam chotso imabanu wambe msasa na ngarjula na watada abuba komori wanu sasa ra Dr. Shami rafahari kama mjoka henda mwapuwe mabandi yanyu wala mdingo wapuwa wede wa mzani na mwapuwe ngani bana sina mbada nafasi msoja mwambe izo manzao nutia mabungu harumaza akiliza wa komori yo ya raru harume masala yaho hiyo yani wazee wa hangu mafundi wajirendo mafundi wa unjiliana arima omji wa Moroni leo di maulama hakwamba ukanasha mwini hadi ya mtume sidiwa zaidi mwanashe wangu shamwini oui yamba wa mabecho we muwahe 2 semaines une semaine à la fois deuxième semaine wanu ambao mabeja wende muwahe watu bahiziwa ni Kamali Soefu na Kiki ne daula kwenda Belgique yende yafanye formation aningamo nao za ndoko zilovana shimeji watu kao shimeji wahe parce que Mariata Sujai waninyasha mwenye Sujai wokuzini wahangu kwa udzaze wa wanda sha muhimi sina mahunzi hobo msiri jua ni sina ufami mwanashe wangu tena mwanzani wangu muwahe dabina yesi jao hanafi abaiziwa ne dola ngamona waza jozinu esajo kaba nwembada inuka rifanya wahaina mrazi ngara urajua haba bomoa izo kweli shama dama ngarangalao humraji na balaze asulinga sinizo izo tabu wakoma ngamtsabusi wao ewanzo yatsabusiwa na mwende mwado tsabu hamwere male kotsi mdore ngemalaba no wajifumu wamwe ati yabantu ngare ndora lelenzi aya na mwarenge kama sirele wao wanzo akena laba fi amanillah inamkema laba armema wazi wahangu wakambasha mwinade ya mtume maulama uonjiliana leo wakahonesa ukana banu hatale jina lasha mwini lala kiyahudi badi urisa wayakala madoktori do wakawzambazila badeze ndogo zinzi mrisani indaila mafundi wala kwenda wa unjilio ono mzungu ikao ngusili
Awe mzungu usilamu wahe koja kiri mpaka yambe Kiarabu yarongwe Kiarabu. Dit la mzungu oui, dit la ilaha illa Allah de la usilimisho. Subhanallah. Wala wazee wangu wala. Alafu la mzungu la ilaha Muhammadur Rasulullah. La mzungu Muhammad joja shajaja. Oi. Bo usta. Doktor. Oi mzungu. Alafu mzungu oi yekaji Kiarabu kajombwa marabu hombwa Mfaransa. Ya whatsa la ilaha illa Allah Kifaransa umwambie bangiyo. Shamba hiyo au kama Mwenyezi Mungu akalewa Kifaransa mgelewa Kiarabu ha? La ilaha illa Allah. Abu fanja. La ilaha illa Allah. Bahewla mzungu maskini kutwa bandoko ya tsofa ile. La ilaha illa Allah. Bahewla mzungu ja eja. Le Kiarabu ikahu ubadili harufu. Wala utsobadilie maana. Mzungu ja eja. Muhammadur Rasulullah. Bahewla mzungu Muhammadur Rasulullah. Awaje. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ndio Allah Akbar في Faransa yeye. Yode heli matie fanatismo wa Muislamu bwaze wangu mwaunjiliana leo mwakahamba bala shamaini yela الدكتور المنجابو دكتور عبد الحكيم عمي وهانgu mzee wangu ibala mrende mchumjiliana harima bomborna jimdanda na fix kariga le shamoini la zina la Kiyahudi la no doctor wala hata Moses Musa ila Kiyahudi wala hata Yusuf ila Kiyahudi wala hata Isa ila Kiyahudi wala hata Musa ila Kiyahudi wala hata Yaqub ila Kiyahudi wala hata Suleiman ila Kiyahudi. Emrende wawanzo mbadile dini alafu nje mdona wandu wade ya mtume ewa joka kwa mde ya mtume wawahundra wandu wamandanyi waze wangu vanuri hundra ni msiba uro wandu wambama doktori walimu msiba rawala wambangwa mbuwa kweli ndrabo eva mrende bwaze wangu Hoja mwambe ukabala la zina lasha mwini lala Kiyahudi. Anwe mtume Mwarabu yeu parwa Muhammad. Ayo mdiwaza. Zina ketu fasiri wui. Ekamrwa parwa Jean-Pierre. Ino Jean-Pierre wala Islamu. Tisharutu mumbadili shele zina. Okay Jean-Pierre. Yotinde ijoka ufanyezi tendwa. Ngabwe macho. Ngabwe hanywa. Ngawe mashishio ngabo ye sha al-iman yuyuka abantu ngojojo uparwa François na ukena usilamu wa kweli hana Abdurrahman tujua zina lilakalitsi na fasiri ya uyi parce que Mwenyezi Mungu de yaumbo wa Tanzania ya jaili ya uka hula ngabo aswili na kabila kwa ujipara Nyerere yabo nsina ujana mbeuka yabo wakango silimu ngeta ho do para ala nyarara ra yabo ngejuka masharabu ntijamra de ukaje dini wa Arabu baini wa mtume wako wanadamu pia shahindi yambo kana kabati yaukana inna akramakum inda Allahi atqakum ewakairi uhamungu hanyuju de umro sinde Mwarabu de umro yabo banu hate Mayahudi ngabo wa Islamu kabila hiyo nabo kwa noparo badili ye Salomon haukuwa noparo badili ye Bachrakil kwa noparo badili hizo kwa noparo wala hata Warabu wala kana baraka ngwa wengi Mayahudi. Oui. Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa hicho mwini ambako ilivana. Kaola ulange na asili za Kiyahudi. Je problem ilo ya wende. Wanadamu. Yahudi tabia fulani. Oui.
iza ndugu jojo uremana nizo nganjoka nsita yari ukasha mwini ambe mtume halelwa ni Bilali yonsina ukata yari hauni Aba Dharr al-Ghaffari yonsina ukata yari ukawendewa parisa mtume ngutabuho na uvuji fanya commerce le petit métis nsina ukaradhi naam sha ekera fundindani nola yakanso davuni mwaho wola ikaone ndo ambeza hahe keri chamwini maraziwi kume anefundio la kanso davuni mwaho ya danzi go doktori yami wa hangu keri chamwini yamba mtumalelwa ni Bilali na Aba Dharr hanefundio la yakanso davuni mwaho ezitenda zahahe nezetwabia zahahe nele fitna la hahe no ukafiri wa hahe aukamja subuti nzambi awe Dr. Abdul Hakim na muhensi ntiri dabaye ntije jabal tibuwashie shahoze wangu wao na walaika tisa tiwatoa harmale bukuka kwa jani husu ntijoja tilitsi dega na mtende mkensi bomzeo wangu Abdul Hakim mparwa na zijomba wao maami wa hangu walo yao mwaelezi banuje khasatan mjama baba nunashia ehuano zuki wangu yakaya hofundi usfahaji Mwenyezi Mungu na mbariki ndumaki nifu wako rabitwa kwa mwarabu yabo para Abdallah Ma'yuf al-Juaidi halo landola mbili za mtu akomori yanda nalo la mkomori ya Bilalo la mzungu anyije ngamjoja mkenzi mwambesha muinade ya mina mwambioni keri chamwini mara ziwi kume yamba zila hana nyimwamba ukana ninde dalili ya ho wandu nanga mbiro mwefanya betani na degana mafiti na fitna mwerdi wanyi mwetini ya na fitna amumjoni hata msumjoni tena hapo na mziele boti baze wahangu wadu kukana baraka so jamu njiliane mregemize wahangu Abubakari mso jamu mtombe hahunu na umsisa na umweza tamaskini kao yeka shindi mso jamu mtehari maambute ya jataba bo Dr. Abdul Hakim efundi akanso bavuni mambo yabo ekatendo anzana mbeze karitha za hahe ngamjoe hukuma ya bibia nikiwa nziro titauba nsuyamba titauba ukayo nyangu zitauba hukuma ya hei nvaji samba uwa mumlindo aruma virage bo Dr. Abdul Hakim mzee wahangu ikaumi huste shanga pa mafundi yabo kauti wa somo de A Z indo wazee wahangu mkera dinimwambieni banga bo degazinji haina wakati wanzombone sele chengwe wanduta de wakansi wafanya mikonzi ujiliazi za bo doktor kanga dunga usilamu doktor kango dunga usilamu wewe shukuri ya Mungu kango udungu hizo ndabo usilamu lo kama ribo Dr. Abdul Hakim sindo usilamu wa mtume Muhammad kamjoo msamihi wazee wangu nindo wabeba hangu simwambiani mnambie wa doktor leo ushuru wa mvinyo mrengao mweliwa wa Dr. Abdul Hakim ودار الإفتاح معلماء ما شاء الله المدير ما شاء الله جزاكم الله ألف خير ebalo ushuruahe mvinyo je banatalewe kamjani tole fatawa ihalalishao mdore ngaze realiza mvinyo kamjanambia Dr. Abdul Hakim masomo yasoma pia urinike sabu eheli mtume yakaulola Aisha hanweva na mrili kwa ukweli wa hadithi hiyo abo nyinyi nde yao mtume nyinde mwatende mwade ya mtume ni mwamba mtume hazaha kaurenga watoto atiti yelola abo keli chamwini hana nyinyi mwabadi yeberamu ya hii hadithi ya ndrabo ya uka Aisha lolo ala de neva ni mtume ukamtuma dolola wanazi wana waneva subhanallah wal iyadhu billah marenge hadithi mwayirwawa baharinga warabu wayambao eba nyinyi kamjufikireze ezinyongo za hayo wandu watende wade ya mtume walazimu warenga watu lwa majahazi wabehwa hari mwayeye bahari la wavulizi wandani shamwaini na mumke hambali eshatonga shamwaini ya wasilata yabo dabo nyinyi mtogwa uweleza shesa joka nyiweleza wanu
yes usilamu wako eliwa mtume mruka jajwenda hata ya doambilwa mafiti yende hata doamba mtumale ulwani mibila adina na abadhar zo pia ndani abasha mwineka handa hizo nsina ukaradhi sha ye conference de presse ila latsinde illa namjua we ikoni abufundia kansi bavuni bala mwikoni wajojwa hunjiliana kimji wafanye hikma wende waone mwana hao mwana she watu wamuzi se eurende enga wenafikiranga ena mnaje ye aweleze jau hiyo de heli yahe akhlaq ya mtume shatindo ujaho soni mwe dunia pia njema beka wala kaujauta tauba yabo mwe hambaba la bala isa mwasili ngutojo kubali bahari muhimi harma Facebook mzaba silitobia mtume mwende kamjwao hao amwende mwakensi amjwa mahalaliyo mwende mwakensi ninae ushamai bana bakar tsanzari upare shamain au kayot yahudi hata nabii Allah Musa rimbadili lezina hata ribadili lezina la Isa pia kartsanzari wapare mazina bayo ya kiyahudi bana mrende abongari kuparavo alharhad alhisd faisha muhini naam au njakula nuende mwana hatu nueja kaudidi keja shakuli kweli mtola harma hikma ya mtu yabaidhu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana shabala baishe kam jarongo haulapiza shabala mpwamwa bunjilio la mafundi watuambie banusha muini la hasa kufuru ade mtume subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ila wanrenda wakansi wamrejeza raison wanrenda wakansi wajadiliana naye au kana ikaha avance nrogo hamalizo yahonga bo mahala yazisoma yabo nyinyi ngamdumwekeza uka la hiyo ambayo hiyo 40 au kangono yinu ngiyo jao vahiye ya lamhe shishatsonga yenda harma hiyo dabo nyinyi konyika mjihweleza mwenda hata leo mwambe ukanga msahosha mwini abadilile zina baidola kiyahudi wala hata Moses ila kiyahudi wandu ikao nyitso dorongo za ndushara bwe juma ni wandu ikao Allahu a'lam Mwenyezi Mungu de juo ni wanadamu ndini boma fundi wangu wa baba hangu wallahi amlabo amtahum ralabe harumani uko usilamu mlonu mnduna tsohima wallahi alazim usilamu mlonu ndo usilamu mtume yakanu amtahum ralabe kamna usubuta ukanga mjwa ezilomo ronia izomfanya nizomo nao mziba zao endo kwenye dini ya mtume mwifanya huyo devinyo kweza mwambioni au madhambi kao ya Qur'ania ya zia ya bloke ni madhambi yao ya kithiri harmainsi alafu irende haukana noke na ujua kwamba hazina laho nafasi ya na yayo madhambi kaonge ndio kinyume no binadamu no silamu na weli watu wazee wa hangu kamfanya namna mwakansi baliyo isangio nda mbade nzinja armensi uwade wonjia ngwendao kasi kamna uparofanya mkonsi mreme mwambe uka no kapo wanazijana wangamizi wao kamna uparozifanya kamjo wana chamwini ya nabala zino ziharamishiwa safi ndiwa ze aya Mwenyezi Mungu amekaa warafa'na laka dhikrak ya wakamati mndu ajeshindade mtume ya sisele zina laka tukujoja uzifanya mndugu jojo udea ndugu jojo Mwenyezi Mungu warafa'na laka dhikrak heza lezina laka ilo kaliji usiswa bonsi kango dea shamana haho Mwenyezi Mungu hamba lijusa warafa'na laka dhikrak wazee wa ibala chao ibala kweli fundi usfahaji na fundi fulani ngamjo mkenzi bala nisema ulama urikaujari laani hukamtuma hadenigre wa hadeziwa ila tsinde heli na mwende mwataisha mwini ukawo mndu ikaonge na ideology mimi ngamjuo
ukasha mwini ngu aminuka oksilamu unuti inu tidini ya lombinguni sha inu ideoloji yuamu aminuka sha mwini yode heli ya amini uka inu ideoloji ya Muhammad hau ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikao haka usome siwani Bilali dapre sha mwini dapre izo ya soma yabo rangwe mwana woya amini okailu ideoloji shainu tidini yo winguni nano ukanezio zila zamba uzilo mbinguni zila wandu watopanga wanziha yode imani ya loni yowi shayabo yoti haki hotom atake direct jao wandreda wakansi ninae wonae shanyini kamna uparo shinda hefikira loni yo mumrejeza dingoni paske niti wanadamu wa ushinda mfanye deba mrejeza dingoni harmafikira paske nga ni limite waze hangu na mnisami hivo namba yisu shanga ni limite juste kamwende yabo mjoanza ike mrengeze nyuengwe zanyu mumte harmu wengo wahe umwambia ukafikira mandasi shaka mnamu mhansi no uwengwe wahahe mwamweleza heze nyuengwe za hanyu bahe yeye ya mwele wani he uwengwe wahahe hau ya mnikani ze argument ho uwengwe wahahe wanyuma mnika argument ho uwengwe wahanyu ilia shinde yarambuwe shaka mjajo paroshinda buwaze wahangu Dr. Abdul Hakimu he masa hinko huni kamze wahangu ikawe unanza amju kamjajo paroshinda mumbadili paske nyinyi gani limite yode kweli awasha mwini harima baadhi za makali nsita yarimi naye naduka nzaza mtume ye Afrika Yemeni ani ngamsingo won hata kasi doka Yemeni ilade asili ya hawara vambo hula Afrika na hizo zonsi pia ngitsahao namna ya mkonsi si wa hadharani la ya huendo hahe makensi ninae mumlejeze mindu yindo wa baba hahe nindo wanzanu wa baba hahe ninde ze ahali nindo masoma ikoni ninde mwaka unjamo hahe muhao mwende shahula mwelenda hindu ila wananyasi yabo mjwenda higo makensi ninae auka insirogo nyangu ayake jatosha ye omkonsi maufanya ula mdu ambale bomboro na jira ukana abale zina linu la kiyahudi la njawa abale mitume pia o mayahudi badi mzima marabu hizo na jonga mbiani vrema msikitisha akamra wanadamu ndo atujwa hizo wanzao hari wanungwe ndo walani mndu yarongwa nai na balao wala walobala wanji hao no nyamiza waudu wa sisa wema zaha yonda ilandrabu komika benze abo mndu hamanda rinso johima ni mnika ni zakat verite sha Dr. Abdul Hakim ngo joka unanza weni uona wewe joka ansione mwana na umrongozo shangabo wakati kao sina ustamili daktari haswa de kati ono ngwatso o mabandi wao wakansoma bavuni ngwatsawa nikiwa ndulesa na mjoka ndo sisa wema zaha daktari kati ono andra madawa wandu antrabo na mafiti njamkansi njirande serio ngama mbondrogo za serio za kweli na balazi ndrabondao ayi mafiti ndao unafiki ndao ze nyimani ndao mani sawa wandu ndao watia ze mashaka umalaho ni wandu ndao viole wana wandu ndao afanya waze betanda yabo gamtsawa mndu ya elewe chukanga nyu wandu ndi Dr. Abdul Hakim zuki wangu Nuruddin Bashaka ba hajo shindwa kwa dungana wena doktori ya mandao nje mdungane ki amani na usalama ikawa Nuruddin Bashaka wa mndu ikawa mjoka mndu wafasa mndu makinifu yesimri ikawa mndu wafijo na dega na ndini hajojo enda ya hadisi yena yake utulivu ki upole Usufa Hasani domwana kambwa wawandu waheba vyonsi pia idha ya homfanya nai amjwe mfikiri namna indwaji tasweba la mahabaki jatosha leo namjoka usilimisha mzungu hindi nimdumshahe amjenda mwambia bo
leo parwande ndo shawini jila ilaha illa Allah la ilaha illa yo Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah mafundi wa nafaswaha yanu ngamwedo mosio komoro jumani hangarendao ibadallah ala man saraqa fa inma saraqa wa annama wa innama ay ala wala komorendao mwarongoza wajoka kwede ho ende wado badiliwa zankili ngamsingwa jorongoza wa komori ala hizo ya joka hundu faida sharabu shila beshe nisile mshanzi hao shabale sa jokanga mzamba wa shikomori wajunda faida chenye wandu mtikwenda juma msonda gaga mtsarongoza sharabu yemrajo elewe lazima leo ende wanjia haru matigana na problemu na wafiti wajiwadu ameuka ngwa vumbwa mtumeja ushaa mimi upande wa hangu nani miyama mbionuka kerisha mwini maraziwi jana hana nusu ya wandu wakanti ya wani jua hauze degaza khaswa tandola ya kansu upanda mwono mshewa hao ya doanzi olane ndo ambaye makaritha ya hahenyo ntipi ya bum boze wa hangu awona mkerafi ikanga mtaonke ntimdo ada kweli mtahe wandu wa kweli chaongo wa shashi ni wandu mdengo mshahara wa mvinyo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.